क्रियायोग कम्प्लीटली प्रैक्टिकल कौन सी सांप्रदायिक भाव ना कौन सी इष्ट मोर सेमती किसी भाव ना यही मंत्र क्रियायोग दीक्षार कौन सी मंत्र ना कारण परमात्मा आपण देखु सबु देवादेवी मंत्र अच्छी ना ना अच्छी आपण देखी जगन्नाथ मंत्र अच्छी जगन्नाथ मंत्र किछि ना परमात्मा परम ब्रह्म मंत्र अच्छी यहाँ परमात्मा परम ब्रह्म मंत्र या भजन कले परमात्मा परम ब्रह्म प्राप्ति लेखा अच्छी किते प्रकार अहंकार अज्ञानतार आम दिन काटुचे प्रकृत आलोकर संधान देला परे आपण अंध से आलोक केम देखिए आपण भीतर ज्ञान आसिले आखि थिले आपण से आलोक को देखिपारे जानीपारे जदि क्रियायोग को अभ्यास करेंगे आपण भीतर ज्ञानर चक्षु हार्ड आई संसार भीतर ही खोलीज किंतु आमे अभ्यास करूँ आमर निष्ठा नहीं आम खाइबा आज जड़े पचारे बाबा केते थर ध्यान करवा आम को केते थर खाऊंच ना 3 टाइम्स बोले मझे मझे भी टिफिन हो जाऊ ना हाँ जदि किए आणिले बंधु बांधव आउ भी खिया हो जाऊ जदि बाहागर 3टा भोजी गोटाए दिन में पड़ा बंधु मन दुख करेंगे कोटी चिकेन कोटी मटन कोटी बिरियानी ता भी खिया हो जाऊ तो कौ टिकेट भी पीदेव पड़ुव कारण बंधु मन दुख करेंगे ना तुम जो बंधु पाखे कहीकि आसील जे रियल बंधु सी आ मन दुख कले कि कौन कले से कथा मने ना संसार रे दबा नबा बंधु नदेले किए कार बंधु तुम्हें मोहर ना एठी आम बंधुक नाम पारे होचे आमर मन आम इंद्रगण आम प्रकृतिगण आमको कौन करुच्ची कबलित कर रखी आमर आत्मबोध अवस्था ना आमर देहबोध अवस्था कहबार उद्देश्य 3 जगह को अटेंड कर 3 थर खाई पारे किंतु साधना जे आज 2 थर हो काली 3 थर हम परदिन 4 थर हम तापन 5 थर हम से कथा आमर हो पार ना ना सका ध्यान करदे संध्या बेले ध्यान करदे आउ कौन ध्यान मन के चालाक राति 3टार उठी गाधे पाधे बसी पुणी आउ ध्यान करी ना बुलिया जी कई जितक बसीच कि एक्सट्रा के ध्यान बढ़ई देच You wax your mind, you wax your conscience. ना आज सत्संग सब कम छाड़ी जीवी ना सिटी 4टा भोजी ठीक टाइम देखी मु मोर जीवी सिटी अटेंड करी सिटी अटेंड करी सिटी अटेंड करी सिटी अटेंड करी सर्टिफिकेट बसीज आसी बंधु आमे अज्ञानता भितर रहीचे आम भितर ज्ञान ना साधना कले फास्ट से लगे क्रियायोग कहुई तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रियायोग पतंजलि लिखिं कौन तप बहुत थर बाबा कही पिंडरे एवं ब्रह्मांडरे ब्रह्मांडरे खरा कुहरी काकर मान अपमान निर्यातना दुख कष्ट किए गाली दब से गाली देले किए मर्डर करिया को कहले टंका पाई मर्डर करेंगे बाबा को सही ना कि फूलमाला पिंधेले सही किए आनिकी प्रसाद खेरी पूरी देले सही जने साधु तपस्या करुले शीत दिन देखले साधु जन तपस्या कर मारवाड़ी माने साधु मान को कमल लोटा
ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ମାରୁଡ଼ି ମାନେ କେତେ ଧନୀ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଜାତକ ଗ୍ରହ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଏବେ ଦରିଦ୍ର ସେ ଦେଇନଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଦରିଦ୍ର। ଏବେ ଦଉନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଭାବକୁ ଧରିକି ମାଡ଼ିକି ବସିଛି, ସିଏ ପୁଣି ଆଗାମୀ କି ପୁଣି କ'ଣ ହବ? ଦରିଦ୍ର ହବ। ତେଣୁ ସାଧୁ ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ମାରୁଆଡ଼ି ଆସିଲେ, ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସାଧୁଙ୍କୁ। ସାଧୁ ତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ନା, ସାଧୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ହେଲେ ଭଗବାନ ତମକୁ ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି, ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଚୋର ଆସିଲେ। ଆରେ ବାବାଜୀ ଆଖି ବୁଜି ବସିଛି, ନୂଆ ଶାଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ସେ ନେଇ ଚାଲିଲେ। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ସିଏ ଏମିତି ଦଉଥାଉ, ତାର ମିନିଂ ଅନେକ ଅଛି। ତୁମେ ବି ଏମିତି ନଉଥାଉ, ସିଏ ଦାତା ହଉଥାଉ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହିତା ହଉଥାଉ। ତେଣୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି କଥା ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ। ସାଧୁ ସେବା ମହାପୁଣ୍ୟ। ସାଧୁ ସେବା କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କଲେ ଭଗବତ ପଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ। ସାଧୁଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ପଥ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରହିବେ, ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଆଉ ଖେଳା। ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳାକୁ ଦେବତା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତପ ଏରା ସବୁ ସହିବେ। କିଏ କରେ ନିନ୍ଦାହଙ୍କାର, କିଏ ପୁଣି କରେ ନମସ୍କାର, କିଏ ବା କରେ ନିନ୍ଦାସ୍ତୁତି, କିଏ ବା ଉପହାସେ ହସନ୍ତି। ଅଦୃଷ୍ଟ ମାନି ଅବଧାନେ, ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧିବ ସାବଧାନେ। ଅଦୃଷ୍ଟ ଏସବୁ ମୋ କର୍ମର ଫଳ, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଚିତ୍ତ ମନକୁ, ଚିତ୍ତ ଏମିତି ହେଉଛି ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା, ଉଠା ପକା କରିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ମନରେ ଚିତ୍ତରେ ପଶିଗଲା, କ'ଣ ରଖିବ? ସେ ଫୋନ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା। ଗୋଟେ ଲୋକ ମଦ ପିଇବ, ସମୟ ହେଇଗଲା, ସେ କ'ଣ ଜମା ରହିବ? ଯେମିତି ଯାଇ ମଦ ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛି ନା। ତେଣୁ ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧିବ ସାବଧାନ। ତପ ପିଣ୍ଡରେ ଆଖି ଚାହୁଁଛି ଦେଖିବି, କାନ ଚାହୁଁଛି ଶୁଣିବି, ଚର୍ମ ଚାହୁଁଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିବି, ନାକ ଚାହୁଁଛି ଗନ୍ଧ ନେବି, ଜିହ୍ୱା କହୁଛି ମଧୁର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବି। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉଠା ପକା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସବୁଟାକୁ ତେବେ ମାରିବ। ଆଖିକି ଦେଖିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, କାନକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ଚର୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ନାକ ସୁଗନ୍ଧ ନେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ଜିହ୍ୱା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଥିବେ କ୍ରିୟା ଯୁଗରେ, ଅତି ଇଜି ଟେକ୍ନିକ୍। ଆପଣ 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ମନକୁ ପୁରା ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ପୁରା ଆୟତ୍ତ କରିନେବେ, ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବେ। ତେଣୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏ ଦୁଇଟା କ୍ରିୟାରେ ହିଁ ରହିଛି। ତପ ସବୁଟାକୁ ଆପଣ ସହିଲେ। ଖରା ହେଇଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଶୀତ ହେଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, କି କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ସହି ନେବେ। ହେଲା ହେଡ଼ି ବାବା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କାମଚିନ୍ତା ତୁମ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତୁମେ ବସି କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କର। ଦେଖ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କାମଚିନ୍ତା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ଯେହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ, ନିଦ ହବ, ନିଦ ହେଲା ମାନେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ହବ। ଆଉ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯଦି ହେଲା, ନିଦ ଯଦି ହେଲା, ତାହେଲେ ମୈଥୁନ ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ କାହିଁ ନ ହବ? ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଆସିବ, ସେ ପଳେଇବ। ତୁମେ ସାଧନାରେ ବସିଯାଅ। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଆମେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଯଦି ମନରେ ଥବ, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସତ ମାଗିଲେ ସତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅସତ ମାଗିଲେ ଅସତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତରେ ଯଦି ହୃଦୟର ସହିତ ତୁମେ ପ୍ରେୟାର କରିବ, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇଥିଲେ
गोटे आप्लिकेसन हम जदि अति परिचय थब अति जनाशुना थब एवं दबा नबार आदान प्रदान थब इति लोक संजय मत एत कथा देइचंदी समस्त इंद्र को जे जय कर संजय ना जार दिव्य दृष्टि अच्छी आ सी गोटे कथा कहूँ मु रखी ना से भली परम पिता परम ब्रह्म को कर जे योग्य संधान होइतबो से गोटे एप्लिकेशन रे सैंक्शन करदे जदि रिलेशन नथिबो संपर्क नथबो दबा नबा नथिबो जेते एप्लिकेशन देले सेंदी पड़िथबो जितेबाला सही अवस्था आसी जो एप्लिकेशन माध्यम रे सही अवस्था आसी जीवो सेतेबाला परम पिता परम ब्रह्म तुमर एप्लिकेशन को ग्रांट सैंक्शन करदेवे कौन करदेवे कि चाबिकाटी तांको पाखरे अछि तुम भीतर आउ कौन काम चिंता रहिबो ना कांचन चिंता रहिबो सबरी मूल रे होची क्रिया बा समर्पण स्वाध्याय निजको गीता पढ़िबे भागवत पढ़िबे महापुरुषों को जीवनी पढ़िबे वेद वेदांत पाठ करि परिबे आउ स्वाध्याय सेल्फ स्टडी सेल्फ एनालिसिस करिबे मु किए केउटी थली केउठा को आसीछि तार परिचय स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ईश्वर पाखरे निजको पूर्ण मात्रा रे समर्पण करिबे प्रभु सबु तुमर सबु तुमे चिंतन कर विचार कर साधना करी करी गले से अवस्था से बोध दिना दिन आसीबो से तोले खाली आनंद आ शून्य अवस्था मन अमन रे परिणत हो जाइथबो मनर निरोध अवस्था आसी जाइथबो मन अंतर्मुखी होइथबो मन आ बहिर्मुखी नथबो